Tawag mo si kuya? Tawag mo si kuya? Sakit ulo. Ay, sakit ngipin. Sakit ngipin, Lana. Usus. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Sakit ulo. Ay, sakit ulo. Sakit ipin. Sakit dyan. Ano sabi niyan? Ano sinasabi ni Lana? Lana? Oh, saan pupunta si Lana? Ha? Lana? Lana? Ano po? Ano po? Bakit po? Galing ah. Galing ah. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Hello po. Hello po. Hello po, Lana. 1, 2, 3, count. Up. Stand up, Lana. Uy, galing ah. Stand up ang baby ah. Lana, tot. La 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 na, tot. Oh, saan mo na si Lana? Saan ako na? Lana. Lana. Ano? Ano yan? Sisili kang baby? Ayan na. Kaya na. Pupo na? Pupo na? Bakit po? Bakit po? Pupo na? Pupo na, baby. Pupo na si Lana. 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 Anong ginagawa niyan? Nakakapalit matayan? Lana. Lana, tot. Bakit? Bakit? Silip? Papatunog nga. Paano tunog, Lana? Ganun. Tok, tok, tok. Katok, katok. Tok, tok, tok. Katok, katok, katok. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Sakit ulo. Sakit ulo na naman. Ay, grabe naman. Sakit ulo. Binabalansin niya. Sakit ulo. Wawa naman. Wawa naman, Lana. Sakit ulo. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Ay, bagong step ah. Usus. Eat. Ba. Lana. Eat. Ba. Eat. Ba. Galing ah. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Ay, bago siya. Itak-tak. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Galing ah.